जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, अपनी पार्टी, अपनी पार्टी। वही आज भी एक कड़ी है। आप लोग, आप नौजवान जो जहाँ पे जमा हुए हैं, आप में से भी बहुत हैं और मोहतरम हमारे लीडर का भी यही एक ख्याल है कि हम यूथ को आपके साथ चलकर फख्र महसूस करने वाला हो। हर जगह जाना, आवाम में जाना या दूर दराज इलाकों में जाना, पहले कोई आवाम की सुध नहीं लेता था कि कौन कहाँ पे है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त जाते थे, वोट मांगते थे, वोट हासिल करते थे और आवाम को अपने हाथ में छोड़ देते थे। हमें बड़ा फख्र है, बड़े फख्र से हम कहना चाहते हैं कि आप जबकि इन्होंने अपनी पार्टी जो कि मोहम्मद अल्ताफ शाह बुखारी साहब की क़यादत में रियासत में वजूद में आई है, अपनी पार्टी उसकी क़यादत ये काम फरमा रहे हैं, जहाँ पे ये जिला सदर भी हैं इस पार्टी के और वहाँ पे ऑनरेबल साहब एमएलए भी हैं और इनको यहाँ की हर सरगर्म का बखूबी इल्म है। आप इस पार्टी का वजूद यहाँ पे कायम होना, ये तांत्रे साहब की क़यादत भी अल्ताफ बुखारी शाह साहब ने इनकी ही साथ रखी। या रब दिले मुस्लिम में वो तमन्ना पैदा कर, वो आरजू पैदा कर जो दिल को गरमा दे और रूह को तड़पा दे। दिल को गरमाने का मतलब यह है कि यूथ के अंदर अगर जज्बा, पैशन पैदा हो जाए, वो जज्बा, बेदारी, अपने नजरिए को जगाना है, अपने आप को जगाना है, अपने दिल के अंदर सफाई करनी है, पॉजिटिविटी को लेकर हमने चलना है। यूथ एक कौम का सरमाया है। आज ये मेरे नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, तांत्रे साहब का जो मिशन है, और हमने तांत्रे साहब से बड़ा कुछ सीखा है। इनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये तांत्रे साहब की जो शख्सियत है, एक ईमानदार, दयानतदार और एक अमीन है, एक सच्चे सिपाही और अल्लाह पे तवक्कल रखने वाले। इनके साथ मैं रहा हूं, कभी भी हमने नाजिश नहीं की। इनके साथ जुड़े, इनसे मोहब्बत हुई बिल्कुल इसलिए हुई कि दीनी तौर पर भी ये कंप्लीट हैं। इनको दीन और कुरान के बारे में भी समझ है और फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि जो कुरान को समझ गया, अगर आप अपने अंदर एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, अपने अंदर एक इनकलाब लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे, पढ़ना नहीं है बल्कि समझना भी है। जब आप कुरान समझ गए तो आपके अंदर इंशाअल्लाह जो है एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मुबारक है उनको। उसके बाद खाकी साहब एक बड़ी रिनोड हस्ती हैं, रणवीर साहब बैठे, मौलाना साहब और मेरे दादा जी। और आज मैं 2 दिन पहले मैं लड़ाई में गया तो कुछ देखा, तो मैं उसमें एक शेर से शुरू करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लूंगा, ज्यादा। कहते हैं कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि इन अल्फाजों में जान होती है। मेरे किसी साथी ने क्या सी कि भाई तांत्रे साहब वालों के खेड़े पर भी बैठ जाने ते उसियां दे घाटी कोई ख्याल रखते हैं। तो वो मैं कुछ घर में जाके भी देखा वाकया भाई जिन्हों नाल टुटते होते से तो एनका ला के बड़े ठाठ बड़ी बड़ी गड्डियां उतर के थले का 50 सुट रहे होते तो बड़ी मुश्किल नाल होना। तो मैं जिस वक्त देखा कि सड़कों पर बेहन वाले लोग, हर इंसान जो वो अपने आप की समझता है कि मैं बड़े तरीके से उठा, पर मैं उस रब से ता कहना कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि इन अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से अरदास, आरती और अजान होती है। ये दिल के समुंदर के वो मूर्ति हैं जिनमें इंसान की पहचान होती है। ये इंसान की पहचान आज करांगे बैठ के सारे पता चल रहा है कि वाकया भाई ऐसा कुछ ना कुछ देखा। मैं अपनी गल कर रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट कि मैं 1.5-2 महीने पहले अल्ताफ साहब बुखारी साहब को मिलिया, उन्होंने नाल बैठ के मैं थोड़ी बहुतियां गल्लां कीतियां तो मैं आप लट्टू हो गया उन्होंने।
नीता में 40 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस दे में भी काम किया। मैं शेख अब्दुल्ला ने मेरे को पर्ची दे दिया, मैं जानी की थी। उस वक्त उस पार्टी ने कायद की बाजार में कोई नहीं आन देना, चुप के बाजार नहीं आने से वक्त के मुताबिक ऐसा सीगा कि शबीर शाह का 96 में बहुत बड़ा एक जलसा होया पुलिस दे विच, उन्होंने किसी जलसा नहीं कर दिता, पर मक्का जो हाजी साहब का होटल के पीछे असा करके उन्होंने जलसा करवाया तो पत्थर हथा ही पुड़ते सबक के मुताबिक। क्या ना मतलब यह है कि जी अस कहते कि इन्होंने लफ्जा आरती अजान ते अरदास होती है तो फिर सारा ये जरा एक हिंदू मुस्लिम सिख अकाद जरा वो पा लेना रहना चाहिए। वो सिर्फ तो सिर्फ अल्ताफ साहब बुखारी साहब ने भी देखा, जिन्होंने बड़े प्यार के नाल बड़े सोहने तरीके सारा गल सुनी, बैठी बैठो का गल्लां बातां कीतियां, करन तो बाद पता चलिया कि भाई जम्मू कश्मीर की अगर क्यादत कर सकता है कोई तो शेख अल्ताफ साहब बुखारी कर सकते हैं। मैं नौजवानों घरों में एक अपील कर देवा कि सच पूछियो, मैं किधरे कल भी बैठे किसी क्या पानी नहीं है, रोड नहीं है, फलाना है, ठीक है वो है, देखने तो बजाय सोचा जाए तो 25-25 साल क्यादत लोगों के कोल रही, जे अपने फंड के नाल ही है गलियां पक्कियां कर छड़ा कर सकते। 2.5 साल के विच मैं सिर्फ अढ़ाई का दौरा किया, जिस शाह साहब ने कुछ 70 कुड़ियां दसियां छोटिया छोटिया, क्या लेके मेरे कुड़ियां बनाइया, मैं इतने जाके देखा वो रोड कुछ तक पहुंचाई किस तरह किया। मैं इन्होंने दौरान जो MLA बना मैं CD फंड का पता चला, मैंने पहले CD नहीं सब पता CD की चीज। एक और राष्ट्रपति की माजूर शख्सियत जनाब सुदूर सिंह साहब, हमारे पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये तबीर चौधरी साहब, ये हमारे कस्बा से ये इस वक्त ब्रांच सेक्रेटरी हमारे तंजीम के अपनी पार्टी के, मुझे कहा कि आपने ये अरेंज किया है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये हमारी ये यूथ है, हमारे नौजवान बच्चे हैं जो हमारा कल का मुस्तकबिल है, ये उन्होंने खुद ही अरेंज किया है। मैं आप सब बच्चों का शुक्रगुजार हूँ और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ जहाँ पे आप इस वक्त हैं वहाँ पे हम भी थे, हमने भी ऐसे ही ये शुरुआत की थी, जैसे मैंने शुरुआत की थी तो ऐसे आज आप भी हुए, आपने ही जिम्मेदारियाँ लेनी है कल की, कल आपने करना है। तो मेरे अजीज बच्चों, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा ये हमारा कारवां है, मोहब्बत है, छोटे से मोहब्बत है, बड़े का एहतराम है, और हमेशा हर शख्स को मैंने अपनी इज्जत से बढ़कर इज्जत की है। यही हमारा नज़ुलैन है, पुरखलूस बेरोज खिदमत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा दौर जो 3 साल का था गुजर गया, लेकिन आज भी कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई कश्मीरी हो, गुजर हो, कोई पहाड़ी हो, राजपूत हो, कोई ये कहे कि मैंने किसी को 2 आंखों से देखा। तो आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, हमने जगह जगह पे ऐसी जगहों पे काम किए जहाँ पे लोग मुझे जानते ही नहीं थे मैं कौन हूँ, जहाँ से मुझे 2 वोट भी नहीं मिले। यही हमारा नज़्म है, क्योंकि हमने अल्लाह के हुजूर ये दुआ की थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था कि बारी ला मुझे पुरखलूस और बेरोज खिदमत के लिए कबूल फरमा। आज उसी खिदमत और मोहब्बत के नाम पे पुंछ के अवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 70 साल में उन्होंने नहीं देखा, वो अल्लाह के कर्म से उन्होंने हमारे 3 साल दौर में देखा। उनको मोहब्बत मिली, उनको इज्जत मिली, उनको उनकी शान मुझसे बड़ी उन्हें खुद महसूस की। उनमें से कई लोगों ने आके कहा कि हमें खूब सुकून मिलता है और हम चाहते हैं काफी देर आपसे बातें करते रहे। आज तक कोई ये नहीं कहेगा कि रात में 2 बजे किसी ने कॉल की तो मैं उस कॉल को अटेंड नहीं कर सका। उसी पुरखलूस बेरोज खिदमत के नाम पे मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो इस हमारे कारों में शामिल हो जाए, ताकि पुंछ के जो रुके पड़े काम हैं उन कामों को फिर शुरू किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह हमारे इस कारवां के मददगार है और अल्लाह पाक के करम का साया हमारे इस कारवां में हमेशा रहेगा। ये कारवां दवा होकर बड़ी शान से आगे चलेगा। मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी पार्टी के ताल्लुक से बात करते हैं, यहाँ सैयद अल्ताफ बुखारी साहब के ताल्लुक से बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा उनका तारुफ कराना चाहता हूँ और उसके बाद हमारी इंशाअल्लाह आगे जो जानिब होगी वो होगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, या उससे पहले जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो 2 इंतहाई करीबी साथी थे मुफ्ती साहब के, एक सैयद अल्ताफ बुखारी साहब थे, एक हसीब द्राबू साहब थे।
جب میں نے بنا گورنمنٹ بنی میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی مفتی سعید صاحب کو مرحوم مغفور کو تو وہ پہلے سید الطاف صاحب بخاری کو ہی بلاتے تھے اور ان سے ہی مسئلے حل کرواتے تھے. جب الیکشن ہوا جموں میں بی جے پی نے زیادہ سیٹیں لی, ویلی میں پی ڈی پی نے لی, تو گورنمنٹ بنی, کولیشن گورنمنٹ بنی. آج جو آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں لوگ کہ یہ اپنی پارٹی بی جے پی کی بی پارٹی ہے, تو بڑی شرم آتی ہے مجھے ایسے جھوٹے مکار اور فراڈی لوگوں سے. وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ 2015 میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی حکومت بنی تھی, وہاں پی ڈی پی بی جے پی پارٹی تھی اور بی جے پی پارٹی تھی. ان کو یہ شرم کیوں نہیں آتی کہتے ہوئے کہ 1999 میں عمر عبداللہ اس کے فارغ منسٹر بنے بی جے پی کے, تو اس وقت وہ نیشنل بی پارٹی تھی. اور یہ تو عوام پہ منحصر کرتا ہے کہ کس کو سیٹیں دیں گے. آگے سب کو پتا کوئی بھی جماعت پوری سیٹیں نہیں لے گی تو 3-4 جماعتیں مل جائیں گی تو تب گورنمنٹ بنے گی. دیکھیے ہماری اسٹیٹ کا سارا دار و مدار مرکز پہ ہے, تو مرکز سے گرانٹ آتی ہے. ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ گورنمنٹ ملازمین کو تنخواہ دے سکیں. اگر مثال کے طور پر ہمیں 200 کروڑ روپیہ ہماری انکم ہے جموں کشمیر اسٹیٹ کی مثال کے طور پہ, تو ہمیں 250 کروڑ تو صرف تنخواہ آتی ہے ملازموں کی. ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ریاست جموں کشمیر ہو یا کوئی بھی ریاست ہو, یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے مرکز سے. یہ کوئی بھی آج تک صدر صاحب میں نہیں ہوا کہ کوئی بھی پارٹی چلی تو مرکز سے اختلاف کیا تو چلی, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو من گھڑت باتیں ہیں ان لوگوں کی جو ڈرے ہوئے ہیں, چونکہ اس وقت سید الطاف بخاری صاحب کے ساتھ سب لوگ مل رہے ہیں. اب جب ہماری پارٹی کا شرازہ بگڑ گیا, مفتی صاحب کا یہ بڑی دکھ کی بات ہے, ان کا انتقال ہوا. میں 2 باتیں آپ کو سید الطاف بخاری صاحب کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ جب 18 مئی 2018 کو ہماری حکومت جاتی رہی, گورنر رول آ گیا, تو اس کے بعد جون جولائی میں ایک منہ چلا کہ بی جے پی سے ہٹ کر کانگریس, پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس تینوں جماعتیں مل کر گورنمنٹ بنائیں. چونکہ اس وقت 12 سیٹیں نیشنل کانفرنس کے پاس تھی, کانگریس کے پاس تھی 15, نیشنل کانفرنس کے پاس تھی 28, پی ڈی پی کے پاس. تو یہ فیصلہ ہوا اور دوستوں کو جوڑو اور یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ بھائی اللہ ہمیں قبول فرما, ہم تیرے حضور تیرے کرم سے پرخلوص اور بے لوث خدمت کا وعدہ کرتے ہیں. ہم کوئی اس میں وہ اونچ نیچ نہیں ہوگی, ہم سب کو اکٹھے لے کر چلیں گے, سب سے محبت کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے عزیز شکیل صاحب کا نام شاید میں نے نہیں لیا. یہ نوجوان لیڈر جو آپ پچھلے 7-8 سال سے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور مجھے ان پہ بڑا فخر ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ ان سے سیکھیں گے, آپ سے سیکھیں گے, اور ہم سب مل کر ایک ایسا کام کریں گے جس سے ہمارے ضلع پونچھ کا نام ہوگا. آپ بچوں نے یہ بھی کرنا ہے کہ ڈرگز سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, ڈرگز سے دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں, اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے ماں باپ کے صحیح طور پہ فرما برداری کرنا, ماں باپ کے قدموں میں جھک جانا. اب یاد رکھو کہ اللہ کی پاکزاد نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی آپ کی ماں کے جوڑوں کے نیچے رکھی ہے. آپ کو وہاں سے تلاش کرنی ہے جس کے گھر میں ماں ہے, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ماں سے بڑی ذات کوئی ہو نہیں سکتی ہے. یہی آپ کی کامیابی ہے. آپ اس میں محبتیں بانٹیے, نفرتوں سے دور رہیے. تمام سماج دشمن, سماج ملک جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو کرنے والے ان سے دور رہیے اور محبتوں کا پیغام پھیلاتے چلیے. اپنی اس تنظیم کو مضبوط کریے. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر مددگار ہو. اللہ ہمارے کارواں کا بھی مددگار ہو. اپنے کرم کا سایہ ہمارے کارواں میں رکھے. اللہ اپنی پارٹی کو سید الطاف بخاری صاحب کو کامیاب فرمائے. جو بہتر ہے اس وقت جموں کشمیر کے لیے واحد ایک شخصیت سید الطاف بخاری صاحب جو سب کو لے کر چلنا جانتے ہیں, جو سب سے محبت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ریاست جموں کشمیر کی امیر ترین شخصیت ہے. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف پرخلوص خدمت کے لیے آئے ہیں. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان کے کم از کم 15,000 ملازمین ہیں, لیکن یہ ایک محبت خدمت کے نام پر, چونکہ یہ پی ڈبلیو ڈی منسٹر ہے, یہ اس کے خزانہ کے منسٹر ہے, یہ ایجوکیشن کے منسٹر ہے. ہم نے اسے دیکھا سیکھا محبت کس کو کہتے ہیں, احترام کس کو کہتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلنا کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا تعاون ہوگا. آپ سب بڑی محبت سے جذبے سے آگے چلیں, آپ کا بھی بہترین مستقبل ہوگا. میں ایک بار پھر یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کی پاک ذات آپ کی میری ہم سب کی حامی و ناصر مددگار ہو. بہت بہت شکریہ.